नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो तो आज राज्य सरकार तरफ सुभद्रा योजनार तृतीय किस्तिर टंका जहाँकि सुभद्रा हिताधिकारी महिला मानक अकाउंट को डीबीटी माध्यम प्रदान करा जायछि। तो राज्य सरकार तरफ चलित सुभद्रा योजनार तृतीय किस्तिर 1 कोटी ऊर्ध्व हिताधिकारी को सुभद्रा योजनार 5,000 टंकार सहायता राशि प्रदान करा जायछि। पूर्वर सुभद्रा योजन प्रथम और द्वितीय किस्तिर जो हिताधिकारी माने टंका पाइथिले एवं जो माने सुभद्रा योजना योग्य अटंती सेमानंक अकाउंट को वर्तमान सुभद्रा योजनार 5,000 टंका आसी सारी। तेणु आपण मानकु ऑलरेडी ए विषय मु डिटेल्स वीडियो आज जो जो अपडेट आसी से विषय बहुत सारा अपडेट मध्य देइछि। किंतु वर्तमान आपण मानकर जो मुख्य समस्याटी रही जे आपणकर प्रथम और द्वितीय किस्तिर टंका आसीथिला किंतु वर्तमान सुधा आपण मानक बैंक अकाउंट को सुभद्रा योजनार तृतीय किस्तिर टंका आसी नाही बा आपण मानकु सुभद्रा योजनार जो कुआ जायतिला उपमुख्यमंत्री मध्य पूर्वर सूचना देइतिले। आज मध्य गणमाध्यम रे कुआ जायछि जे जो माने सुभद्रार प्रथम और द्वितीय किस्तिर टंका पाई नथिले एवं सेमानकर जदि अंडर प्रोसेस थिला ताले सेमानकु सुभद्रा योजनार 15,000 टंका सहायता राशि एकाथरे प्रदान करा जिवो। तेणु आज जो टंका आसी से कौ मानक 15,000 टंका मिली कि नहीं एवं आपण माने कहीं एपर्यंत सुभद्रा योजनार टंका पाई नांती आसंतु से विषय किसी इंपोर्टाट अपडेट जानिबा। ता पूर्वरु जदि चैनल को प्रथम दर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल सेट कर देबे। तो देखंतु सुभद्रा योजनार जो टंका आपण मानकु डीबीटी माध्यम रे प्रदान करा गला जो थिरे कि आपण मानकर पूर्वर सुभद्रा योजन जो माने टंका पाइथिले प्रथम और द्वितीय किस्ती टंका पाई सारला परे सेमानकु तृतीय किस्तिर 5,000 टंका मिली एवं जो माने द्वितीय किस्तिर टंका पाई नांती तांकर रिजेक्ट हो जाइछि। जेकोसी कारण दर्शाई जदि सरकार तरफ आपण मानक रिजेक्ट हो जाइछि जो पाखापाखि 2 लाख हिताधिकारी रहिचंती सेमानकु आज जहाँकि सुभद्रा योजनार टंका मिली नाही। यहाँ आपण मैंने क्लीयर हो जातु जे जदि आपण मानकर सुभद्रा योजना स्टाटस चेक करेंगे जदि से रिजेक्ट हो जाइए ताहले आपण मानकर जो ग्रीभेन्स भी आपण माने जदि सबमिट करिसेंती ताहले से ग्रीभेन्स रो कोनोसी भी उत्तर सरकार रखी नांती अर्थात आपण मानकर वेरिफिकेशन वर्तमान सुधा कंप्लीट ही नाही। तेणु आपण मानकु सुभद्रा योजनार तृतीय किस्तिर टंका मिली नाही। एटा आपण मानकर गुटे क्लियर कंप्लीट हैला। तापरे आउ गुटे कमेंट आपण मानकर बारंबार रोची जे बैंक को टंका आसी नाही। बहुत जन कहते तांकर एसबीआई रे टंका आसी नहीं, बहुत जन कहते तांकर आईपीबी रे टंका आसी नहीं, बहुत जन कहते तांकर यूजीबी बा वर्तमान ओजीबी जोटा ओडिशा ग्राम्य बैंक से टंका आसी नहीं एवं बहुत जन कहते पीएनबी रे आसी नहीं। बहुत सारा बैंक कथा कहते सेमानकर कहवा अनुसार तांकर टंका आसी नहीं। देखंतु मु आपण मानकु पूरा 100% ग्यारंटी दे कहिछि जे टंका ऑलरेडी समस्त बैंक को छड़ा जाइछि जार डिटेल्स प्रूफ मध्यम आपण मानकु देखौछि जो आईपीबी अकाउंट को मध्य टंका आछि। आपण मानकर ओजीबी जोटा कि ओडिशा ग्राम्य बैंक समस्ते कहते बैंक रे टंका लेट रे आसे किंतु टंका ऑलरेडी यही सब बैंक रे क्रेडिट हो सारी। तो ये किसी बैंक रो जोटा कि कलेक्शन आपण मानकु देखौछि जोटा कि आमर सब्सक्राइबर भाई भौणी माने जो माने भी आम सहित जोड़ी हो रही सब तांकर स्क्रीनशॉट जो कि आसुची। तो एसबीआई ठू आरंभ करी पीएनबी ठू आपण मानकर जोटा कि बेसी कमेंट रोला एयरटेल पेमेंट बैंक रे भी किछि जण कहउतले टंका आसी नै। देखंतु तांकर मध्य 5,000 टंका आछि। ता सहित देखंतु आउ गुटे मध्य आपण मानकु देखौछि जोटा कि सूर्योदय बैंक बहु जनकर सूर्योदय बैंक रे मध्य खाता थाए से अकाउंट रे मध्य सुभद्रार 5,000 टंका आछि। एवं आउ गुटे देखंतु आपण मानकु देखौछि जोटा कि आईपीबी रे आपण माने कहउतले जे टंका आसी नै आईपीबी रे जाकी टंका मध्य आसी सारिछि किंतु आईपीबी रे कोन जो टंका क्रेडिट होबार मेसेज जोटा कि 5,000 से मेसेज टी आपण मानकर आसी नाही। तेणु तापाई मु ऑलरेडी वीडियो आपण मानक सहित शेयर करथिली जे कोन बैंक रे आपण मानकर केमिति चेक करिवे मोबाइल एसएमएस माध्यम रे। देखंतु ए जो स्क्रीनशॉट म आपण मानक शेयर करछि देखंतु एथिरे प्रथमे से चेक करथिले जो थिरे तांकर बैलेंस थिला देखंतु 34 टंका तापरे 4:10 समय से मध्य आउ थरे जाकी एसएमएस बैंकिंग जोटा कि रहिछि आईपीबी रो सेथिरे चेक करला परे देखंतु आपण मानकर बैलेंस केते हो जाइछि
ନା 5,034 ଟଙ୍କା। ତ এইଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, କାରଣ ମେସେଜ ଆସିବାରେ ବହୁତ ସମୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ମେସେଜଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର SMS ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବା SMS ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆସିସାରିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଥିଲା OGB ବା ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଯାଇକି ଅଲରେଡ଼ି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 4ଟା ପରେ ଟଙ୍କା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିସାରିଛି। ଏବେ ରହିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ତାଙ୍କର କେଉଁ କାରଣରୁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା, ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଟାକି ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ଆସିଯାଏ, ସେଇଟା ହେଲା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ। ତ ଏଇ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଥିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ରାତି ନହେଲେ କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଯାଇକି ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବହୁତ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ ଯାଇକି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାର ରିଜନ୍ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରାର ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଇନକମ୍ 2.5 ଲାକ୍ସରୁ ଅଧିକ ଅଛି ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଅଧିକ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା କାଟିଥିଲା, ହୁଏତ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆକାରରେ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। এইভଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଆସିଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା DBT ମୋଡ଼ରେ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟଟି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ DBT ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିଲା ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ DBTଟି ଯାଇକି ଡିଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଛି। ତ এইଭଳି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର DBT ଯଦି ଡିଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ସେହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର DBT ଫେଲ୍ ହେଇଛି ସେମାନେ DBT ଆକ୍ଟିଭ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକି ସୁଭଦ୍ରାର ପେଣ୍ଡିଂ ପଇସା ପାଇବେ। ତ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର DBT ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଯେ 3ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା, ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ 2ଟି କିସ୍ତି ଆସିନାହିଁ ଆବେଦନ କଲା ପରେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେତେ ଜଣ ବି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯେତେ ବି କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ 15,000 ମିଳିବ କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋର୍ଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା କଥା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଦେବା କଥା, କାରଣ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ବହୁତ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି 15,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇନାହିଁ, କେବଳ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଇ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ରହିଛି। ତ ପୋର୍ଟାଲ ତ ଆଜି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବନି, ପୋର୍ଟାଲ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2ରୁ 3 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ରିଜିନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସେହି ରିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଇସ୍ୟୁରୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଟଙ୍କାଟି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଥିବ। ତେଣୁ କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୋର୍ଟାଲ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣେଇବି ଯେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ପୋର୍ଟାଲ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ବା ସେଥିରୁ କମ୍ ମିଳିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା।